राधा मामू घरे कहूले कि राधा केनता करे जन्मे तांकर बापा माँ के और सुप्रभ सुप्रभ हमर को पिता माता जाना सुप्रभ सुप्रभ हमर को पिता माता जाना अपुत्री को कंटू सगु अपुत्री को कंटू सगु अपुत्री को कंटू सगु कलु तिले मोहा जाना हे मामू मामू दे आजरे कांता घर नमो जन्मित पितामाता ना हला सुपक एवं सुप्रभा सुप्रभांकर बंध्या दोष लगी से दिन भगवान को प्रार्थना करे संतान प्राप्ति निमंते तो कणा हिचे जाने ए बनी तो जिते बेले संतान प्राप्ति निमंते प्रार्थना करिछन भगवान संतुष्ट होकर वर प्रदान करिदेले एवं आमे 12 गोटी भग्नी जन्म नेनु तन मध्य तांकर नाम ने जे मोर पहला बनी ना होछि कणा जानि छ श्रद्धा सती ख्याति भानुमती इंदुमती ताराकांती आभा भिन्न प्रभा निशाबाली रुद्राणी विष्णुप्रिया कांता जे तुमना कांता थिलालो होय सही चंदन बाबूंकर पाठ साठ बुद्धि विद्या रे प्रथम स्थान अधिकार करंतु वर आनंद एकबा और बारे एकबा ए बनी काहे जे जाने जियो तो जत्ते बेले राधा देवी समस्त सुंदर थिले एवं समस्ते सुस्थ थिले तेणु करी काना करिछन गोटे मंजुषा तयारी करी पद्मवन के ठेली दिछ राधा देवी पद्मवन लागि छ इने गोटे कथा उठसी काना जदि राधा देवी असुंदर थिले ताहले सुंदर केनता करी नाही का मामू गो दिने काना हेते जानि छ अरे एक दिन करे जनक वृषभानु पिता एक दिन करे जनक वृषभानु पिता हृदय दिवा के मने कटे चिंता जाई न देखिले मामू सगी जकली दीवान ए मामू मामू ग आजरे कांता बोल नमो जन्मित पितामाता असुंदर बोली पद्मवन के ठेली राधा देवी पद्मवन लगी किंतु राधांकर पालित पिता वृषभानु राजा काना जे दिने कालिंदी बंधर तीरे तीरे जाउछन एवं पद्म कुसुम के देखि दीछन तो जते बेले पद्म कुसुम के देखि दीछन पद्म तोड़बाले तांकर भृत्यमान को आदेश दे दीछन भृत्य माने तोड़ी ने पाए वृषभानु राजा निजे जागिर तोड़बा लागि जेते बेले चेष्टा करिछन गोटे कन्या संतान कोई कोई ही कांदुछि देखी दी बहुल काहे हला जदि तुम से पद्मवन रे थिला से पद्मवन रे केते दिन थिलो आ तुमको के दिखलालो मैं पद्मवन रे 16 दिन थिली एवं मते कि जोगी थिला आत्मा भ पुरुष बोली जने व्यक्ति जोगी जे गुटे कथा रे बहु काहे हला तुम जदि पद्मवन रे गुप्त रे थिलो से बात तुमको के देखलाले वृषभानु राजा जानी का बोले नालो बहु का बोलु छो का बोलु छे म बुझी ने पाली काना बोलु छो ए बहु जदि तोरा पद्मवन रे थिलो बा गुप्त रे थिलो तुमको के कहला जे वृषभानु राजा हेमता के सुनता को मोर नाम ए मुई पद्मवन रु जन्म वृषभानु र संतान मामो गो आगो मामो सुनता गो मोर नाम मुई पद्मवन रु जन्म
देखो ना को डायलॉग तो मारी नहीं जानी कहाँ रे मारसो का बोलली जानता हूं जो नंदा भाजा बुझे बोर बोले काना दी बोर बोले खैता 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 गो खैता वो अरे बोर नहीं बोली नंदा बहुत गुटे घर बोली केनता करे गुटे घर आले हबा वा तुम अलगा घर का अलगा घर नहीं से যদি আমার নদীকে ভাষা করে তুমি মানে আমার ঘর নেবে এ মা নে করবা তো তোমার ঘর আছে কি নেন কানা নে বিহানি করবা তো গুটে নেনি रहवा মামুগো এ রে আগো কপট না রাত ভারত যেতে কপট না রাত ভারত যেতে সুবানো জানি বলে আনন্দ মহৎ তন্ত্রাজ মাতা কো মতে আনি সেই দিন মোইনা কান্দ পাই সেই দিন মোইনা কান্দ পাই মামুগো আন্দিগো তুমি তো সুখ কটাই দিবি না মা তা তোমার নাম পদ্ম পদ রুদন মামা সুবানুর সন্তান ಏನನಿ ಯಾತೆ ಹೆಲ यादे मन लागला लो ಹೆಂತ ಹೆಂತ ಹೆಲ ಮಾಮೂರ್ के कहो हेला के नहीं बोले गिरी मामू गो ओ हेला किने गपिला तोते हेला बोले मते आनी हेला मा ना मागो तुमको भी हेला लगो ए बाबू का हेला लो गुटे कथा लो का है ये मुई बिया नीलो का करबो मुई बिया ना लो तुम रेत केते हो छे इटा 12 पूरी गीत तेरे चालू छे देखो जो तेरो आंग रो या तो का हसन तेरो आंग तेरो हे दे का बोलु छो मालो में केंता करबे लो मोर सागा तुके माने सोले खटी गले न हमर गानु जे नालो सांग मन को संग तुलना करसो दे तुमर संग माने तो समस्त काम धंधा सिखी चलो तुमे काई कामटा सिखी जो बाहा वाला गेंदा होतिसो नालो बाबू काय है हमर कबार बोले छारे घुमालो काय काम सिखी छे सब काम सीखी जा सब काम बोले नहीं हो बात वो सुने पई पुराने गानी छे धान दाई गानी छे भात रांधी गानी छे नून रांधी गानी छे नून लगाई भी गानी छे সেটা বলে জানছু আর দুটা জিনিস জানি छे বাবু হ্যাঁ। এক বে নি কলে বিহানি করু নি কলে বিহানি ए बाबू जिसमी ने बोले कोई मिलो ना लो गुडे काम सिखी जो जे केड़े खुशी कथा है हां ता को रागे मु देखो तो ए बाबू मुई लाइन मारी भी गानी छे কি করছু এক নম্বর হেটির আর মোর चिंता है मोर से देखो तो এ মা হেটির আর মোর কুমার নে নকরা নে লাল নে হেটি के खोला पड़ी जे रपत बसी जे ए ननी ना लो তুমি তো শান্ত হচ্ছিল আরে হেনতা কথা মানে কেন জানো ছো যে কହୁছি তোমার নানি के जिया भी देखला छुआटे हे जे का बोलबे তোমার নানি के जिया देखला भी कहवा छुआटे हे আমার ননি কি কাহালা ছুয়া হইছে বলবে দেখো তো কেনতা কথা মানে কইছো যে মামু গো बोलो কাই হলা मैं काली से पर फोन देखी ना सीखी छे ना এ ননি এ তুমি ঠিক কে আচ্ছা শোনো ননি না জানো যা কি ছিল না জানা বার কিছু আজ গুড গুড তুই শিখাই দানে সংসারর রীতি লো সংসারর রীতি কাই হলা কাই হলা मोर सास घर के वाला मैं केंता कर मिला का करवा मानो मैं केना सिंदरी दिस छे देखू तो गम साथ घर के वाला का करू
খাবো পিবো আর শুইবো মামু গো এ পিলা সে না ঘর বাসর কেন্দা দিচ্ছ রে মা গো ইস গাড়সা এ মানে হেন্তা কেবে করব নাই করব নো রাতে একটিকে আচ্ছা সরুননি না জানাবার কি ছিল না জানাবার কি ছিল করবো নাই জানিস কেবে কেবে বি পিণ্ড কে নিগিরি করবো নাই করবো মামু গো কেনা শুনা দিচ্ছে ফের কইলে দেখুছ মালো এ মা সুন্দরী রে কেবে হেন্তা সুন্দর আছে বলি করবো নাই করবো হ্যাঁ মাগবার অসুন্দরী আগে মুই অসুন্দরী হিছি কিন্তু ব্রাহ্মণ অনেক বুঝো নাই এ মা তোর মেকো পুত্রী দিবা আমার এই না করা নুরি নুরি মতে আনিছ শুন তো হয় গ্যারান্টি মালিক গুলো পিছে দিব আর 10 করে 12 টাকে বাহারে কা কাম দেবা এ দেখো শোনা পিনি যে বলে গ্যারান্টি মালিক নাই কাই গো আর সুন্দরী আছে নবনে সুন্দরী আছে সুন্দরী আছে নবনে নাই কি এমনি সুন্দরী আছে নবনে নাই গুড গুড করে শিখাই জানি সজ্জা রে সুন্দরী আছে নবনে নাই কবকি গুড গুড করে শিখাই জানি সজ্জা রে নেই মাঝে জানে ঘরে কিনা ঘরে নেই রাবি জানে খরসি কেনতা মোর বিক্রি মাল বিক্রি করুছ তুমি দেখো এ মা দেবো কা তোমার মানে কি কাণ বিহনকে করতি গো মতে নাই করি হয় তুমি প্রয়োগ করি কিনা মাঝি নেই জানিলে দেখো তো মামু গো খুঁজি কিনা সে মাঝে নে জানি হে কেনটা পান্ন প্রকাশিত শুননি তো শুন তো পদ কেনটা দেউছে পদকে বুঝ হয় তারপরে দিদি হ্যাঁ নেই মাঝে জানে ঘরে কিনা ঘরে নেই রাবি জানে খরসি কি বছর চাকরি করবি গো কা চাকরি অঙ্গনবাড়ি পুলিশ করবে পুলিশ ওয়াই দেনা দেখো রে পুলিশ করবা দেখো মতে না দেখো এক নম্বর আছে দেনা মতে না দেখো দেনা ঠিক আছে গো ওইয়া আছে দেনা বিদ্যালয় গো কি বলে পুলিশ চাকরি